ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇ ಪಾಪ ಹಜ್ ಉಮ್ರಾ ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫೆಶಮುಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಬೆಫ್ನಾ ಹಮೆ ಕೆನೆಸ್ಟನ್ ಮಟಕ ಅದೇ ಮೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಬಾಬಾ ಫುರತಮ ಹಮೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಫಾ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಮೇ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಶರ್ಫರ್ ಕೊತ್ತ ಮಂಗ್ ಹಮದ್ ಸೈಫ್ ಮನಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಗೈನಬ್ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಹುಸೈನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫ್ ದಮ್ಮೆ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಕುರಿಯ ದಾಗೊತ್ತ ಪಲಾಲಾಯರುಗ ಹಮೆ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ರಾಜ್ಯಕ ಹಜ್ ಉಮ್ರಾಯ ಮೇ ಹೊಂಕೆ ಎಂತುಮಗ ದಿಗು ಮುತತಕ ಮೇ ಖಿದಮೆ ಕುರೆವೆ ಬೇಫ್ನುಗೆ ಮೇ ಜಮಾತೋಗೆ ಅಕುವಸಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಂದಾನಿ ಫಿಲೈ ದೇವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫ್ ಬಾಬೆ میگه تو رو مثل رسمیات و گهرسکنده کنفرانس کنفا کلبی میهارو میکنه مسئول کنه بدلا ایکی کا کم وقت کویس عمره میهو که تم که میگه کوری میوننی می وکی مدت میوننی کاندالا پروپوزل هوشیارم که این مدت که تریگا کنفرانس کا می پروپوزل هوشیاریا که هوتا هودم که فرصت میوننی این نمستادی فهم مسئول کنه بدلا ایکی کارون کوری فا کوری فده عمره میهون که دم بینوما جماعت تک کم وقت کویس هوتیان تمگه فرصت می ایبالی به ಅದೇ ಮೀ ಹುದ್ದ ಮೇಲಿಬೇನಿ ಮೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುದ್ದತಕ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲವೆ ಅದೇ ಮಿಹಾರು ರಾಜ್ಯಗ ಮೀ ಹಜ್ಜಗೆಂದುಗೆ ಹುದ್ದ ಹಮೆ ಕಣಿ ಮೇ ಒನ್ನನಿ ಹಜ್ಜ ಕೋಪರೇಷನ್ ಅತೀಫ ಮೀ ಹಸಾಪ ಮೀ ರಸ್ಮಿಯಾತುಲ್ ಮಿತಿ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮೆ ಕೆನೆಸ್ತೇನ रस्मियातुगे एमिहा बैवरी दिवराज्य के इज्जत है रईस जुम्हूरिया के नायब अल उस्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ़ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بنى لإبراهيم مكان ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिव्य राज्य के इज्जत रईस जमहूरिया जनाब आल-उस्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ़, इस्लामी कंतत्तका बेहे वज़ीर डॉक्टर मोहम्मद शाहीम अली साइद आदि मिरस्मियात वडांति बेवी एमिहा इज्जत बेफलुं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आदि मियदु अगुमेना मिफेनिगेंदनी हज्जा उम्रा कॉन्फ्रेंस फेशिगेंदातंग आदि मि कॉन्फ्रेंस फेशमुगे गोतुं कीर्त कुरुआंग रुके बरकातु मी कॉन्फ्रेंस फटवा देवी अशे अमार इलियास एक फहुका रस्मी अथिंगा मुंदानु के अगुन मिकिया देनी अगुन की जमत अहमद वाहिद अदे मी हिसाबुं मी रस्मी अथकुरे दानु के कमिसवर का अगुन ख्याल देना एमे फुरतम ओरनानी कॉन्फ्रेंस के तारफ उशाला दिनु मी बैफुरी हमको देवानी डिप्यूटी मिनिस्टर अल-उस्ताद उसाम मोहम्मद साइद एफ़ोगोरनानी इस्लामिक अंतत्का बेहे वज़ीर डॉक्टर मोहम्मद शाहीम अली साइद के वाफुर दिखेवुं एक फ़हुगा दिगु मुद्दत का खिदमे कुरवाफा फ़रायत का हंदानी फ़िला दिनु ओरनाने मी बैफुरी हमको देवानी मिरस्मियात के शरफ़िर मेहमान रईस जमहूरिया के नायब आल-उस्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ़ एफ़हुगा शरफ़िर मेहमान रईस जमहूरिया के नायब आल-उस्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ़ के वाफुर दिखेवुं ओरनाने मिरस्मियात निमिगेंदानी बिलाई मेरु खोलेवु मक्कु मैं साबुंदेंग अगर मिदान वालानी हज्जा उम्रा कॉन्फ्रेंस के तारफ के नस्तेवुमा डिप्यूटी मिनिस्टर अल-उस्ताद उसाम मोहम्मद साइद गारी हूँ। डिप्यूटी मिनिस्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। दिहराज्येगा एम्मे फुरतमे बेवे हज उम्रा कॉन्फ्रेंस के शरफ़िर मेहमान रईसुल जमहूरिया के नायब अल-उस्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ़, इस्लामी कंतत्तका बेहे वज़ीर डॉक्टर मोहम्मद शाहीम अली साइद, मस्जिद सुल्तान मोहम्मद तक़ुरफ़ानुल आज़म के इस इमाम फ़ज़ीलत शेख मोहम्मद लतीफ़, इस्लामी कंतत्तका बेहे वज़ारा के इस वेरिंग हीवा के मुअज़्ज़फ़ों अदि अलगुन में इरवी दावत कबूल कुरव्वा मिजलसाया वडागे नवी एमिहा इज्जत तेरी अखुन्ना अख्तों अदि मिजलसा दुरा गातों अडोसवा अदि बल्लवा एमिहा अखुन्ना अख्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आदे हज उम्रा कॉन्फ्रेंस देहराज्य के एम फुरत में बेवे हज उम्रा में कॉन्फ्रेंस कुरिय दान एगोई कॉमेश्वर का अलगों किया दे तो मसके कुराना अलगों के एम इस वाजिब की हज उम्रा कॉन्फ्रेंस हिंगा नेगोई हिंगा दान एगोई किया दिनों में विष्णु अलगों के एम इस वाजिब की एम फुरत में विस यह हुरिहा बेफुन नविस शुक्र दिन्नव ए अफ़ाहुगा अलगों हज उम्रा कॉन्फ्रेंस को यह दाने कोई कॉमेश्वर का किया दे तो बालानो हज उम्रा कॉन्फ्रेंस की वरक गिना बेबे फुलुंगे मशवरा या ख्याला वरक गिना तफातु
eki khiyal takegge macca algon men ge waziruge irshad pula ekiga algon men kuriye genda conference kimi enkam Allah subhanahu wa ta'ala en hamdu kurma fahuga algon men ge waziran algon waran hituge ikhlas tere shukure dannawan ei algon men mi conference bevumattaka हम अलगुन में एदोनो कम में कामेगा अलगुन में खियाला मशवरा बेनो विकम में हिदेगा अलगुन में न एकं वारा गातुं वारा फसे कमा अलगुन में न देवी एहमी में कमट्टका अलगुन में वजीरा अलगुन वारा खास शुक्र दन्ना ए फौगा मी कॉन्फ्रेंस मिहा फुरिहम गोतेगा mi hafla baava algon mi hafla beevuma taka algon menna waragina farate gediyat ehiteri kame libunu ebbaldon take libunu ehem vima efaraittawge nan algon mitaga faahal kollumaki komme muhimmu kame kamuga algon deken ei algon menna warad dilati ehitake devi kumfuntawge terega stio Air Arabia Damas, The Hawks Private Limited, adi Poise Perfume genang algon fahaga kollana. Me conference ga keynote speaker unge gotugaya panelist unge gotuga bayru wada gen nohano aguhori wagu taken heda korawwa nohano gina mawlumat algon men nadena kaman algon man ummeed kora faraitta ves algon shukuru ada kuran mi conference ge mi huriha kame emme gatun kurevvi amali masakke kurevvi conference ge steering committee ge member unnasha Islamic studio ge hiwa ge muwazzafun nan algon shukuru dannawan adi algonda ek mikamuga harakat tervi wazara ge hajja umra kankam balhatta section ge hiwa ge muwazzafun riya dual kurevvi bura adi agunu kureve masakkata ki algon faahaga nuko dukollevene kamen non ami mi fursatuga algon ya Jannat Saeed Liwan adi Maya ya wara khas shukure dannawa algon ge hituge hama mi shukuruge listuga Dehrajje ge zakat house ge hiwa ge muwazzafun mi conference miha furihame baava dinmattaka vedevi ehi terikan algon faaga kuran adi ekamattaka shukures dannawa mifada kame hagigatakan hadadeni algon menge support service ge hiwa ge muwazzafun ge menne masakkatun kan kashwaru ade ehen kamun algon menge support service team of ves algon mi fursatuga wara ikhlas terkama shukur dannawa den efauga algon men ge Rais Jumhuriya ge naab mi hafla sharafar kaddemataka mitana algon men din dawe gabul kurawa wadagen nevitive algon waran ikhlas terkama ko al ustaz Hussein Muhammad Latifa shukuru dannawa den algon komiswaraka kuruko mi conference daane goy kiya denam mi conference mi iftitahi jalsa ya fahuga den fesheni keynote speaker e fahuga den session takaka kuriyadani ya fahuga mendur fahuge mendur kurige dampal niyuma fahuga ei mendur namadan algon men kuda wagut kol hus wagut kol dinuma fahuga mendur fahu algon men fashani fashagen fesheni keynote speaker kun den ya fahuga panel discussion takaka fahuga algon men wazirwes tibe funna adi tankole fahuge wagutegga baddal korawa sual jawab ge session evves kuriyadane adi emme muhimmu segment ki algon men sponsor ge faratun libunu dilati ehi
ಹಜ್ ಉಮ್ರಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾವೆರಿಂಗೆ ಮೆದುಗ ನೆಗೆ ಗುರುವತಕುಂ ಎಬೇಫುಳುಂ ದೆವ್ವ ಉಮ್ರಾ ದೆಮಿಹಕ ದೆವ್ವ ಉಮ್ರಾಗೆ ದೆಕೊಳ್ ಟಿಕೆಟು ಎ ಗುರುವತ್ ಲುಂವೆಸ್ ಮಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಕುರಿಯದ್ದಾನೆ එකම ඒ සෙග්මන්ට් ඔන්නානි මෙන්දුරු ෆහුගේ දම්ෆලිග එහෙම වීම අලුගඬ තිබේ ෆුන්න වරන් හුණු මරහබා දන්නවා අදි හිතුගේ ඉඛලාස් තර කමාකීග ශුක්‍ර දන්නවම අලුගඬගේ වාහක් කො නිම්මාලන් වස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ් शुक्रिया डिप्यूटी मिनिस्टर दम्योती इस्लामिक अंततका बेहे वजीर डॉक्टर मोहम्मद शाहीम अली साइद के वाहफुल देखे वो मिनिस्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन वबाद दिव्य राज्य के बेवे फुरतम हज अदि उम्रा कॉन्फ्रेंस के शरफिर मेहमान दिव्य राज्य के इज़्ज़त रईस जमहूरिया के नायब उस्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ़ मी जलसाय वडायन तिब्बे एम्मेहा इज़्ज़त तरिंग अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु आदे हज उम्राया गुळे कॉन्फरेंस दिव्य राज्य बेविगे मिदनी दिव्य राज्य इज़्ज़त रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ुगे फुरिहम इर्शादायकुग मि निज़ाम गेन्नंजे हेव बदलत देनगतु मट्टक मशवरागे प्लेटफॉर्म गे गोतुग मि कॉन्फरेंस गे कंतत इंतजाम कुरव्वा मिहा फुरिहमको मि कॉन्फरेंस बेवुमुगे एम्मेहा मसेक्केत्तके फुरिहमको देवि कमट्टक मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स गे मिकमा गुळे सेक्शन गे इस बेफुन्नशा एम्मे मुअज़्ज़फुन्न वर इखलास कमा कुगा शुक्र दन्नो आदि मी कॉन्फ्रेंस गे मकसद हासिल कुरमट्टका आगोण मेंग एरवी दावत कबूल कुरव्वा मी कॉन्फ्रेंस के बैर वडान्नवा हुरिहा बेफुन्न एकी जमाअत तक वर इखलास कमा को आगोण मेदु शुक्र दन्नो मी कॉन्फरेंस के बेनुमक्की त्यबेफुंगे फरातुं अडुहा अगुणमेंगे मी निज़ाम गेन्नंजे इदारी हेव बदलते की कोबातो बला त्यबेफुंगे तजुर्बाया आदि त्यबेफुंगे इखलास सेरी इरशाद मी उजाराएं बलागतुं उम्राया गुळे मी निज़ाम गेन्नंजे इदारी बदलत त्यबेफुं देव्वा इरशातु के दशुं अगुणमें गेन्नानकमुगे फुरिहम यगींकं मियदु त्यबेफुन्न अगुण अरुव मी वुज़ारा के मकसद की त्यबेफुन्न यही तेरियों गवायदु तक गेन्नंजे इस्लाही बदल तक गेनो त्यबेफुन्न राज्य के लोबे तिरयेतुन्न उम्रा अदि हज के खिदमे देव्वायरुग दिमावा दतित हल्लु को दिनु मिकांतत मांग अल्लाह इराद कुरेवियम मी वुज़ारा के फरातुं कुरान कम अलगोन यगीन कुरान कम के यगीन कं त्या एम्मेहा बेफुन्न अदि उम्राया मीहुं गेंदा जमाअत तक अगोण मेदु आरो इंगोड़ा नवान सऊदी अरबिया मी निज़ाम वर ज़मानी बदल तक दनी अन्नम त्यबेफुन एक इंगोड़ा नवान एक फार्मतिंग मीहुन खिदमत देवुमा त्यबेफुन वड़ा नवा एंको मी निज़ाम गेन्नमुंदा इदारी अदि टेक्नोलॉजी के तेरे गेन्नमुंदा बदलत त्यबेफुन वर गातुं देखे वड़ा नवान मिहार रौदाय मीहूँ वद्दनीवेस अपॉइंटमेंट हद्दाग ज़माने अतुवेदान अदि एवरेस मिकांतत्ता इतुर तरतीबुगे हिंगादान ज़माने एकंकमा अलगोण में तैयार वांचेन अदि सऊदी अरबिया के निज़ाम के तेरे गेन्न मुंदा बदल तक अलगोण में इस्लामी कौम तहुगे रय्यतों में सेलुन तेरी वांचे ए गवायते के कोबातो बलंजे अगुण मेंगे गवायतका ए गवायतका फुशोरा कांतके हुरितो बलंजे अगुण मेंगे गवायतो के तेरे रंगल कुरंजे कांतके की कोबातो अगुण में बलंजे अगुण में फुर्सतुगा वरा इखलास से कमायकुगा शुक्र दानवन सऊदी अरबिया के सरकार
रास्केफान सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आदि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आदि सऊदी अरबिया के हज मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक बिन रबिया मी एम्मे बेफुलुं कुरव्वमुं गेंदवा मसेक्के पुलुत कुगे अगुवजं को अगुर में शुक्र दन्नो अगुर में राज्य में दुग अबदुस ए बेफुलुं वरक गाकं बावा अगुर में एदुनु कमेविया अगुर में न कोदेव दातिका में मेदुर योजना एक में फसीह कोदेवा एन कमु अगुर में सरकार को फरातुं मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के नमुग अलगुन में सऊदी अरबिया के सरकार वर इखलास रिका मैं शुक्र दन्नो अदि सऊदी अरबिया के फरातुन दिव्य राज्य के हुन सफारा के इज्जत सफ़ीर अल-उस्ताज़ मेत्रिक बिन अब्दुल्ला दौसरिया बेसागुन में शुक्र दन्नो हज्जा उम्राया गुले कंत तवगे मणिफान अगुन में दन्नवाली कोम्मे दन्नवालु मकं अबदस इजाब देवा कंकं वरबड़ फसीह को देवा कं अलगुन फाहग कुरा आदे अगुन में हंदान ताला के नुआन सऊदी अरबिया के एयरलाइन अल-खुतूत अल-जविया अल-अरबिया अस-सऊदिया अगुन में वरबड़ शुक्र दन्नो सऊदी एयरलाइन एबेफुन की दिव्य राज्य हज्जाजिन वर तनवस कमायकु खिदमत देवा एयरलाइन हज्जूरिंग उफुलुमा अदि हज्जा उम्रा खास मौसम तकुगा खास फ्लाइट शेड्यूल कुरुमा मिगोतुं दिवेही हज्जू एरिन्न अदि उम्रा एरिन्न वर इखलास सेरी मशक्कतके खिदमतके सऊदी आलेनु कोद्देव्वा मुंगेंदवा अदि मियायकुगा मी खिदमत देव्वा एहेनिहें एयालेन तकव्वेस अलगोनु हम मिनेवागा शुक्र धन्नवा इज़्ज़त रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ के अमाज़की मिकंकम के तेरें में निज़ाम गेन्नन जे हेव बदल तक गेनेस रईतुन्न लुई फसीह कमायकुगा हज्जा उम्रा के अलुकं अदा कोरवेन मगु तनवस को दिनु एंगोडानवान अगुन में राज्य में खिदमे देमुन दाता एतंग हारे वेज एक जमायत तक मीगे तेरें बयंग इज़्ज़त रि बेफुलुं मियदु अगुन में नायकुगा ने एगे तेरेगा ए बेफुलुंगे नाम फुलुता एम्मे बेफुलुंगे नाम फुलुता अलगोनुगे हदानुगे स्नूरदान अगुन में दुनिया उफमुंगे कुरिमवेस ए बेफुलुं ए खिदमे देवमुंगे इंदेवी दिद्दु इब्राहिम कलेफान अदि वरफ़हुन दुनिया दो कुरेवी अतमा अब्दुल लतीफ़ मी एम्मे बेफुलुं नकी मी मिकमुगा व्यापारी के उसूल अव्वरे खिदमतुगे उसूल कुरियन नेरुवागें वरंग इखलास तेरी मशक्कत तक मिकमुगा कोद्देवी बेफुलुं अदि मी फ़हुं अलगोन्मेंगे मी हयातु के दुवस्वरुगे सागोन्मेंना फेन्नानी हम एफद बेफुलुं ए खिदमे देवमुं गेंदवा थंग एंकमुं एम्मे बेफुलुंना वरा इखलास तेरी कमायकुगा अलगोन शुक्र दान्नो अलगोन्में मदीना का कियवंती भी दुवस्वरुगे मी जमायतोगे बेफुलुं अलगोन्मेंना देतेरेगे वरा हेवको कंदे तकुरवा अतमा ग्रुपुं अदि सिसिल्फर ग्रुपुं अलगोन्में कियवा कुदिंगा तुंग एव्वेस अगेन नेगुमें नेति ए बेफुलुन्नायकुगा हज्जुगे अलुकं अदि उम्रागे अलुकं अदा कुरुंगे फुर्सत अलगोन्मेंना देव्वा मी मिहारुगे जमायत तकुं वेस हम विस्नालेंजे कंतत्तगे कमुगा अलगोन देखेनि राज्य मीहुं उम्रागे गेंदियुमुगे मिकंकम कोम्मेस्वरगे निजामी हेव बदलतके अन्नंजे हे कम अलगोन देखेनि मिहारु कंत हमजी फोन्न गोतुं सऊदी अरबिया वेस बोड बारोलनी हज्जुगे कंकन दौलतुगे बेलु मुदसुगे बाव एकमुगे बावतु एहन्नामेस उम्रागे कंतते केम्मेनवे सुलुवाले फेक्कम अलगोन में हज्जुगे कंकन दिव्य राज्य लिबे रस्मी कोटा हज्जु कोऑपरेशन दिनुम हमजसाफ एकमुगे वियस इतुरु कोटा तक मुस्तकबलगे लिबिज हालतिग अमिल जमाअत तक ए कोटा इन्वेस बाय दिनुमुगे विष्णु ए बहुरी एगोडा नवन फदें कोविड के वबा के फ़हुं सऊदी अरबिया के कंतत्तक वेस हज्जुगे कंकम अदि कुरिंगोइंग हालतक हुरिहाकमे नुदे अदि मिहारु सऊदी अरबिया के हालत गेन्न मुंदा उम्रानी बदलता मक्का या मदीना या गेन्न मुंदा बदलता के सबबुं अदि मिना या मुज़दलिफ़ा के तेरेगस गेन्न मुंदा बदलता के सबबुं कोटा कुरी ज़मानुगे इतुरु कुरा गोता मिहारु एगोता एकमे नुकुरे एव्वेस गावमक कुरी ज़मानुगे हाहुं देहाहुं कोटा दे इतुर एकम मिहारु एगोतक नुंग एकं ओती किए एतागे कंकम बदलत अवम फ़हुग
e kootaage nisbata ves badalu annana kamge isharat takke agumna libi foti ehemima e fursat ekkon adi huttigen wata banduwegen diyei kiyenno ennames umraya mihun gendiyum kankan abadu suriham men nasmenan huluifa algonuge husaylumen ebay ei mi umraya mihun gendiyum divirajyega aamuko mikam mikurani musumi kame gotu December umra roda umra January umra February umra migote kure kandete gotu ekamuko algona fenna gotuga mikama eba jihe kommes waregge nizami badaltake genna eikan e kurang otit kurung oti tiebe fungai matige algon men kurang jehe kamen non tiebe fung ekan kura usul nuata e visnuma kommes waregge badal genna me jehni ha gona fenna gotuga ei abadues umra devene goten otun komme hindegges e umra dam benuwa mihaya faseha duhegge miheka umra devene magu koshaf bebum faseha koddinu adi dariwarunna zuwanunna ekeki farayattaka ekeki package ta taaruf kuru mi waram muhimu kame tiebe funne enge wada nwana makka ges adi madina ges haram fula gaevi waraka hotata gagu boduwan hotata gagu boduma ki ei umrayan wata ajjaves mihun genda agu boduwan kame bayfaru gagun mi dannawne zuwanunna misalaka tiebe ful holwada package ei aziziyaga tibe gota hulwada package ekkam goni nama egagu hewa ei konuga dabasalwalagen baruga da zuwanunna bahuga haram fula fas namada adeven aziziyaga hunna hotatakum wes abadwes basta bavwa foe huriha namada kabes haram fula deve gota e package take annam wiye mihunna hife aguga adi zuwanunna wakin khassako umrage ekeki package dariwarunna beleniwerinna ekeki agu hew package ta annami ginegina makka madina devena fada gotaka aziziyaga namas tibene gotaka bahuga makka haram fula adevena gota mifada package ta ves annam wiye komme miheka farege 40000 rupiya nuwata 25000 rupiya nuwata 30000 rupiya diva umra nudevidan names 20000 rupiya nuwata 15000 rupiya umra devidana mihun uledan ehmeva mikala package take taaruf kure adi mi package takuge terega zuwanun Saudi Arabia ge mihar ma hawlu war tafat kuliwar kule tantam ves ekeki sagafi markaz tavves misale ka algun balema hirage sagafi markaz kurige hira farbada hunnatana kiyama farbade ham bahuga mihun datur koffa ginafar etana nos faban bahuga terega tibe fa etana balala fa rom benuwa mi koroefa dua korom benuwa mi ko dua koffa etanu dan ekam ko miharu egotaka nun ekan oti kiye hira farbadage asseriga note e mahawluga miharu khas center e bani gam kof wahige tarikh etage terege ba kiyade video presentation eba dakka etana ziyaret kura ziyarat ki miharu efami oti tarbawi ziyarat ulul azm ge bekalunna behe khas program ta video presentation ta etaga dakka algon men etana ziyaret kurim adi ekkeki sharia taka wahi allah ga hazratun ekkeki bekalunna bawa levigin tartibegen muhammad alayhi salatu wasalam hame agoy etage eba kiyade miharu mi zuwanun navves dariwarun navves waram muhimmu beenun teri marukasaka miharu etam wani wefa ingires bon emihku beenumwa bahakun e presentation takiyade hile etana ziyarat kureve adi etanuga library hore bookshop en hore beenumwa foitta etana libe adi hingama jessala anwata kalam beenumwa nama ekan kamves etanu fahive Thawr forbadage asseriges miharu ekan oti hama mimagu al masjidun nabawi not madina ges mikan oti hama mihen hingala masjidun nabawi qubaya sarasar rasta miharu ni hadaf kommehem bahe taxi en netios hingala masjid qubaya deve gota miharu ni hamajassa adi hama hemme al masjidun nabawi kariga kirti rasulullah ge sirata
ඉස්ලාමි හදාරතා බෙහෙ වර බොඩු මරුකසෙ ගෑම් කොෆේ බෝරි එතන ziyaret kurewe එමිහෙකු බේනුම්වා බහකුන් එතන මවුලුමත් ලිබිගනේ කීත රසූලගේ හයයි පුලා බෙහෙ කීත රසූලගේ සුන්නතා බෙහෙ එහෙම තියබේ ෆුලුන්ගේ දතුරු ෆුලු තකුගා මිතන්තන ziyaret kurewe ගොත ඉල්මි නොත තර්බවි ෆෑදාවේ සේතර දතුරු තකුන් ලිබිගනේ ගොත පැකේජ් තකේ අන්නන් ජිහෙකම අල්ගොන ෆෙනේ අගොන යගින් තියබේ ෆුලුස් මිකන් කම මෙදුග විශ්නවානක අල්ලාහ් ඉරාද කරවියම් අල්ගොන මෙ බලනි මේ නිසාම් ඉතුර හර්දනාකෝ තරග්ගේ කුරවෙත ඉසත රයිස් ජුමහූරියාගේ ඉර්ෂාදුගේ දශම මෙ කුරේ මසෙක්කේ කාමියාබ් කමායකුගා කුරියක් දානකමුගේ යගින් කන් අල්ගොන අරව අල්ලාහ් තාලා ඉරාද කරවියම් මේ අන්න ආහාරම් ෆෙෂිගෙන් අල්ගොන මෙ ගස්තු කුරණි හජ්ජ උම්රාගේ කොන්ෆොනිතවගේ තෙරෙන් හජ්ජ උම්රාගේ කොන්ෆොනිතවගේ තෙරෙන් කණ්ඩෙලේ උසූලගේ තෙරෙන් හිදුමතුගේ ගොතුන් එම්මෙ රංගලු කොන්ෆොනිතක ස්ටාදිනුම එවෝඩෙ දිනුම මිගොතුන් කොම්මෙ ආහාරක ෆස් කොන්ෆොන්යක එවෝඩ් දේ ගොත මියන් ආහාරම් ෆෙෂිගෙන් අල්ගොන මෙන් කණ්ඩාලාන අද මිකන් කුරියක් ගෙන්දාන ගොතකා මෙදුගා මි කොන්ෆරන්ස්ගේ තෙරේගා මෂ්වර කුරෙවෙන් තියබේ ෆුලුන් දෙව්වා ඛියාල් ෆුල්තකෙක් ගමච්ච බිනාකෝ තියබේ ෆුලුන්ගේ කංකමුගා අල්ගොන මෙන් හිසාබ් කිතාබ් බලානේ අල්ගොන මෙන්ගේ අමිල්ල විස්නුතකෙ මියක් වෙන්නේ විස්නුමකි එවෝඩේ තාරෆ් කුරුන් මේ සෞදි අරබියාගෙස් ඔක්කම එක ගවම්තක ඒ හිදුමතුගේ ගොතුන් දෙවේ ඕඩේ ඔය අල්ගොන මෙන් මිතාරෆ් කුරණී අල්ගොන මෙන්ගේ දාඛිලි ගොතුන් මේ හිදුමේ රයිතුන්න ෆෝරකොද්දේ ජමායතක දේන එවෝඩ් මිගොතුන් ෆස් ජමාතක කොම්මේ ආහාරක වෙස් අල්ගොන මෙන් එවෝඩේ අරවාන ඒ ජමාතක ලිබෙන වරබඩු බාරෙ වෙස්මෙ ඒ ජමාතගේ මාකටින් නෙවස් ලිබෙන බාරෙ වෙස්මෙ එහෙම මියාරුම් ෆෙෂිකස් මාසෙකේ කොරම්වි හිදුමෙත් තයිතර නගල් කුරුම් අල්ගොන එංගේ තියබේ ෆුන්නකි වර බුර මසෙක්කේ කුරවවා බේෆුලුන්ක ජමායතේ කියයි රාජ්‍යගේ රයිතුන්න වර රංගල ඛිදමතක දෙවවා බේෆුලුන්ක හුරියා බේෆුන්න කියසේ අගොන යගින් කන්දෙන මි වුසාරයින් වකි ජමාතක වකි ගොතේ නොබාවවනකන් හුරියා බේෆුන්නාවෙස් එව්වරගේ ගුළුන්තක මේ වුසාරයින් බාවවා තේ බේෆුන්න දිමාවා දතිත හල්ලු කුරුම වුසාරයින් එහි තෙරිකන් අබදුස් දේනක මියන්න ආහාරග මි කොන්ෆරන්ස් ගේ තෙරේග මි දෙන්න එවෝඩ් එරුවිගෙන් දාන අදි ඒගේ ඉතුරු මියන්න ආහාරග මි කොන්ෆරන්ස් බේව්වේරුග මිතා කොරිඩෝ තෙරේගේ ඉස්ලාමි මොරකොස් සරහද්දුග තියබේ ෆුලුන්ගේ කොණාත ಟೇಬಲ್ ತಬ್ಬೆ ಹೆಟ್ಟಿ ತಿಯಬೇ ಫ್ಲೋಂಗೆ ತೆರೆಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಜಮಾಅತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕುರ್ಮ ಫುರ್ಸತ್ ದೇವೇನ ವಾಕ್ಯ ಸಲ್ಗೊಂಡು ದನ್ನೋ ಏರುಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮಿತಾಗ ಪನ್ಸಾಸ್ ಫಸ್ತೊಳಕ ಜಮಾಅತುಗೆ ಖಿದುಮೆ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಾನ ಮೀ ಎಮ್ಮೆನ ಎಂಗ್ ಹಮೇಕುಂ ಇರಾದ್ ಕೊರೆವಿಯಾಮ್ ಮಿಕಮುಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಮುಆಮಲಾತ್ ಕುರಾನೆ ಕಮುಗೆ ಫುರಿಯಮೆ ಅಗಿಂಕಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಅರುವ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಗವಾಹಕ ಇತುರ ದಿಗು ಕುರಾಕನ್ ನೆತೀಮ್ ಅದಿಯ ಸೆಫಾರು තියබේ ෆුන්න වර ඉඛලාස් සිරිකමයක් ශුකුර් දන්නවා ඩෙපියුටි මිනිස්ටර් උසාමා වේ ශුකුර් දන්නවා හජ්ජා උම්රා ගුලේ සෙක්ෂනු ගේ ඉන්තිසාම් තක වර බොඩ ශුකුර් දන්නවා එම්මෙහා මොස්සෆුන්න අදි මිනිස්ට්‍රීගේ එම්මෙහා මොස්සෆුන්න වර බොඩ ශුකුර් දන්නවා හජ්ජා උම්රා ගුලේ ෆර්තම තාරීහි කොන්ෆරන්ස් බේවිගේ මිදනි මේ වුසාරයින් ගේ වර බොඩු මසෙක්කෙත්තගේ තෙරෙන් අදි මිකම හිව්වර දෙවවා ඉජත රයිස් ජුම්හූරියා අගොන් මෙන්න මි වුසාරය බාටවා ගායක්කන් මිතාගේ මසෙක්කෙත්තක දෙවවා එබාරුලව මට්ටකය මනිෆාන මි ෆුර්සතු කාගො ශුකුර් දන්නවා අදි මිජල්සා තාරෆ් මිජල්සා ශරෆර් කොත් දෙවුම වඩයන් නිකමට්ටක ඉජත රයිස් ජුම්හූරියාගේ නායබ් අල් උස්තාස් හුසේන් මොහම්මද් ලතීෆ් වර ඉඛලාස් තරිකමයක් ශුකුර් දන්නවා මි වුසාරාගේ ජල්සායක දෙන්න විජ්ජේ හිදෙග්ග අබදුස් එකම ඉජාබ දෙවවා කමයි අගොන් මෙන් අබදස් ෆාහකෝ අගොන් මෙන්ගේ नायब रईस अगर मैं शुक्र तकुरार खुरा कमें अल्लाह अज़्ज़ वजल बिमसकत के बरकात लवाशी अगर मैं इम्मना इखलास रिकंदे वाशी वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शुक्रिया वज़ीर
මිහසාබ මිරස්මියාතුග කුරියමියොති දිගු මුද්දතක ಖಿದಮೆ ಕುರವಾಫಾ ಫರಾತಕ ಹಂದಾನಿ ಫಿಲಾ ದಿನುಮಾ ಶರಫಿರ್ ಮೆಹಮಾನ್ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗ ನಾಯಬ್ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಹುಸೈನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫ್ ಕೆ ವಾಹಫುರ್ ದೆಕೆವು ಮಿನಂಬರ್ ಫುರ್ಹಮ್ ಕೊದೆವು ಶರಫಿರ್ ಮೆಹಮಾನ್ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗ ನಾಯಬ್ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಹುಸೈನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫ್ ಕೆ ಅರಿಹುಂ ವರಂ ಅದ ಬೆರಿಕಮಾಯಕು ಇದಿ ದಣ್ಣವ ಅರಿಹುಗ ವಡಾಯ ಗಣ್ಣವಾನಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಂತತಕ ಬೆಹೆ ವಜೀರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಹೀಮ್ ಅಲಿ ಸಾಯಿದ್ अगर मिहाई साहब उन्नंत दंडवालान अलमरहूम अब्दुल लतीफ हुसैन मणिक अथमा अब्दुल लतीफ शुक्रिया अलमरहूम दिद्दू इब्राहिम खलीफान शुक्रिया अल्फालिल मोहम्मद यूसुफ मूसा शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमदा शुक्र कुरनी इस्लाम दीनुगे रुकुनेकमुगा हज्ज उम्रा अलुकन शारो कुरेबि हिकुमै बंत माइन अल्लाह सुब्हानहु व तआला सलवाता सलामा बरकाले वे दुआ कुरनी हज्ज उम्रागे अलुकम मना अलुकमुगे मनासिकुत एम्मे फुरिहम गोतुगा अदा कुरवा एकंकं उम्मत बयान कोद्देबि मा साहिबा मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदिमि सलवाता सलामा बरकातुगा एकलेगे फान आल असहाब शामिल कुरान इस्लामी कंततका बेहे वजीर डॉक्टर मोहम्मद शाहीम अली साइद बेरगमतोगे एम्बसीगे इस्वेरिंग इस्लामी कंततका बेहे वजारागे इस्वेरिंग हज्ज उम्रागे खिदमत देवा एकी कुंफुनितगो इस्बेफुलुं एम्मेहा हाजिरिंग रस्मियात हिंगमुदागो पल्लोमुगेंदवादि अडस्समुगेंदवा एम्मेहा तबुवेति रयितु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु आदे एव्वे शक्केन्ने हज्ज उम्रागे अलुकमकी आवुणुमेंगे हित्तका गुळिफावा वरम मायन अलुकमे हज्जकी एतम मिलियन मुस्लिमु कीरीतिवंत हिकुमेवंत अल्लाहुगे मतिवेरी अमुरफुला एग्गोत ए अमुरफुला इजाब दिनुम गोतुं अदा कुरा मतिवेरी रुकुने उम्रा अलुकम कीवेस मतिवेरी दरुमहुरी अलुकमे मिदे अलुकम इस्लाम दीनुगा देव्वाफवा खास मगामुग सबो मिकम आवगुणमेंदे अहम्मियतु ओडुवेಗೆಂದೆ इते दुवेहेगे बुरा मसक्कतुं होदा फासा एक्कोग्ගෙන් हज्ज उम्राग अलुकं अदा कुरुमद्द दिवेहिंगद दोनी दुवहे दुवाक इतुरुवमु मी आवगुणमे नुहनु उफा कुराकमे अदि उम्राग खिदमत फोर कोदे कुंफुनितव्वेस दुवाहक वर दुवहे इतुरुवे मीगे तेरेगा फंसाहक वर गिने कुंफुनित इस्लामिक मिनिस्ट्रीगा रजिस्ट्री फवाकं आवुन फाह कोल्लंबेनु आवुणगे नजरुगा मी खिदमत दे कुंफुनितक खिदमत देव्ववा वाने व्यापारिक वर बोड एकमुन लिबे दरुमया हे सवाब इस्कंदीगे हज वरिन्न उम्रा वरिन्न हेतरि उमुगा ए हेद कुरा वगुतकी गेल्लिගෙන් දාන बेकार वगुतेन्नु එහෙන්කමුන් එෆරාත්තකු එකුරා මසක්කතුගේ අගු වසන්කෝ එඛිදමේ ෆෝර් කොද්දේ එම්මහා ෆරාත්තක ආගොන් ශුක්‍රදා කුරා අදී ෆරාත්තක සරුකාරුන් ෆුරිහම එබ්බාලුම අහිතරිකන් ලිවෙන් දානකම්ගේ යගින්ක මි ෆුසතුගා ආගොන්ඩාරුවා මියදු දිවෙහි රාජ්‍යගා ෆ්‍රතම පහර හජ්ජා උම්රා කොන්ෆරන්ස් බේවේ කමි
මිමසක්කතුග හරුදනා මසක්ක හරුදනා කුරෙව්වම සරුකාරුන් කුරවවා මසක්කතුග අලිගද හෙක්කෙවෙස්මේ mi conference ke tereng islami kantata ka behe wuzara Mauritius hajj corporation na adi eheniyen kumfunita ettamwe mashwara ko mihar huri masarataka hallu hodigen danakama awuna yagin kuran adi conference ke nimmuntaku galiga kuriyen otanuga hajja umra ge alukan ada kurma gole intizam taka khidmatuge daira fulawe muli nizam hardana wegen danakama awuna yagin kuran wakin khasako hajju werin invest kura faisa rakka tirve hajju fundu taraggi ko diruma a visnuntake visna hajjuge agu tirukuruma sarukarun gengulwa siyasata avas kurmage ka hagigataka wegen danakama awuna yagin kuram ade hajja umra alukamuge muhimukamattaka ede alukama gulifawa intizam tan hamajessa viha luifaseko alukan ada kurevene femwaru rangalu khidmatteke fayko devumaki raisu jumhuriya dr muhammad moizuge warak iskame devakame migotun durala hajjuge intizamta hamjesuma saudi arabia hajju ministry kandawluwa idari usul taka gawai taka mingandu taka eggota kankan intizam kurevuma khas iskame devuma mi wazara emunik faawani irshad devwafa ehenkamu hajja umrage khidmata hidumay de faraytaka bes amal kurevuma iltima mi magun amal kurevuma awon iltimas kuram adi rajya mi khidumay deva gina kumfunitako mi magu ikhtiyar kurawa fahakamas awon falaki fahakura ade sarukaru mihar hamjesa fawagotum hajja mihun gendiuma kankan kurawani Mauritius hajju corporation ge hingum ves awon men warabboda hardana kuren beje ade corporation a guligen hajja umrage alukan ada kurava faraytaka denje luifaseta adi femwarangula intizam take hamjassa masekke kurenge baje ehenkamu saudi arabia kama behe islami idara taka islami kantata behe wuzaraya hajjuwarin tibbawa duwasur e khidumai tibwa faraytaka ves mashwara ko divehi rayyatunna fahiwa gota kankan intizam hamajessawa ekankama magfaywa gota pattam kurum awun iltimas kuram rayyitunna luifase libene kankan intizam kurumaki sarukaruge emme muhim maqsad wasme hagigatuga mifada mahasinta nuwata conference nuwata bevigen diumaki ves ekankam hasil kurumattaka kureve masakke awun ummid kurani mi mahasinta ki eta gotaku ginaguna manfaatake libigendana furihima mahasintaka wegen diu adi ginagina mifada mahasinta bevi ekamuge heo badalu mujtama ginevigendana kam awun ummid kuram awun wahakol nimmalimu kurin mikfada board conference waziruge mi wuzarage staff nayikiga adi emmiha bayar nayikiga bevigen daakamattaka awun shukuru dannawan adi irad kurawa mi conference kaamyabumas dua kuran awunu heduwaiki awunu men mikura masakatuga Allah subhanahu wa ta'ala he barakay levum miyadavure fahay maadamay awunu menna minwar kurevu islami hidayatu matiga awunu men abadu mel hattawash assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh शुक्रिया रईस जुम्हुरिया के नायब उस्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ़ मैं सबों मी रस्मियात निम्मो कंगाएंगे तो मैं इज़्ज़त बैवेरिंगे शरफ का तैयार करे फाबिल में मेरे को लग मका दावत आरो अस्सलाम वालेकुम Adalmente me mikenesteni राज्य का फर्तम फहरा में बाबा हज उम्रा कॉन्फ्रेंस अमी फेशम के रस्मियात का हमें वने राज्य का उम्रा के हित में उम्रा आदि हजों के अमी अड़कम के हित में दिनों मट्टा का गेना दोस्त बंदे हित में करे भी बेफलों के आगुआ संकुरम के कोतुम हादानी फिला दे पाफ में कोतुम में हादानी फिला अतिम बेफला का दे पाफ मनी रसूल जुम्हुरिया के नायब उस्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ़ कम फाहा को लेवे दे मेरा रस्मियात का रसूल जुम्हुरिया के नायब देख के वाहक फला बला लायरोगा अमी हित मत की
ಮೀ ವೇಫಾರಿಗೆ ಇತುರ ಏಗೆ ಬದಲುಗ ಸವಾಪ ಧರ್ಮ ಹೋದಮ ಕುರ ಮಸಕ್ಕೆ ಕತೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಹಿದುಮೆ ದಿನುಮ ವರಪೊಡ ಮೀ ಹಿದುಮೆ ದೆಮುಂದ ಕುಂಫಣಿತ ಹೋಗ ಅರಿಹುಂ ಮೀ ಇಲ್ತಿಮಾಸ್ ಕುರ ಬಾಫ ಬವೆ ಅದೆ ಮೀ ಹಿದುಮೆ ಫುಲಾ ಕುರುಮಟಕ ಮೀ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರೋ ಮಶ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿಹಾರೋ ಮೀ ಉಮ್ರಾ ಆದಿ ಹಜ್ಜುಗ ಅಳುಕಂ ಅದಾ ಕುರ ಮೀ ಹೊಂಗೆ ಆದದು ಅಹರಂ ಇತುರ ಮುಂದ ಕಂ ಫಾ ಕುರವ ಮೀ ಹಿದುಮೆ ದೆ ಕುಂಫಣಿತ ಇತುರ ಮುಂಗಣ್ಣ ಕಮ್ಮೆಸ್ ರಸಲ್ ಜುಮೋರೆಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಪ್ ಫಾ ಕುರ ಬಾಫಾವೆ ಹಮಿಗೆ ತುರ ರಸಲ್ ಜುಮೋರೆಯಾಗೆ ನ್ಯಾಬ್ ಹಮಿ ಮಿದಾಳು ಫಮಿ ಬಣಿ ಹಮಿ ಮಹಾಚಿಂತ ನಿಮ್ಮುಂತಕ ಅಲೀಗ ಮೀ ಮೀ ನಿಜಾಮ್ ಹರ್ತನಾ ಕುರುಮ ಮೀ ಮಸಕೆ ಕುರ ಪಾಣಕ ಮಶಾದಿ ಕುಂಫುನ್ ತಕೊಂದೆ ಹಿದುಮೆ ಫೋರ್ ಕೊತ್ತೇನು ಮಕ ಮೀ ಸರ್ಕಾರು ಮಿ ದೆವ್ವಮು ಗೆಂದವ ಮೀ ಎಬ್ಬಾರ್ದು ಅದಿ ಒತುಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಪಾಣಕ ಮಶಾದಿ ಮೀ ಹಿದುಮೆ ಫೋರ್ ಕೊತ್ತೇನು ಮಿಟ್ಟಕ ಎಬ್ಬಾರ್ದು ದೆ ಪಾಣಕ ರಸಲ್ ಜುಮೋರೆಯಾಗೆ ನ್ಯಾಬ್ ಮಿ ಮಣಿ ಫಾ ಕುರ ಬಾಫ ಮಿ ಸಾಬು ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಕೆನಸ್ತೇನೆ ಮಣಿ ಹುರಿ ಹಬೆ ಫುನ್ನವಸ್ವರ ಉಫಾರ್ ವಕುತ್ ಕೊಳಕಂದ ಮಕ್ಕಳಾಣ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ